شاب وانت شابة ورايح وانت جاية مصر ياما يا بهية يم طرحة وجلابية الزمن شاب وانت شابة ورايح وانت جاية جاية فوق الصعب ماشية فات عليكي ليل ونية واحتمالك هو وابتسامتك هي تضحكي للصبح يصبح بعد ليلة ومغربية تطلع الشمس تلاقيكي مع جبالية وصبية يا بهية يا بنتي روحي يا بنتي يا رقية رقية يا بنتي رقية خلي بالك من نفسك Permettez-moi, Général. Avant de procéder à l'élection des membres de notre Académie, pouvons-nous nous arrêter un instant sur le sort qu'a connu notre flotte à Aboukir? Comment pouvons-nous espérer gérer dignement cet institut après la perte de tous nos effets
et équipements scientifiques. Messieurs, je sais que depuis la destruction de notre flotte, certains d'entre vous doutent de l'issue de cette campagne. Mais j'aimerais que nous écoutions Monsieur Comté qui a des choses à nous dire. Mes amis, l'Anglais a détruit notre flotte à Aboukir. Mais l'esprit qui a fait cette flotte est demeuré intact. Citoyen général, nous sommes en mesure, avec la science, de fabriquer tout ce dont nous avons besoin. Nous allons pleinement profiter de votre génie ainsi que de celui de Monsieur Champy. Nous devons rendre à ce pays sa splendeur du passé. Procédons. لقد جمعنا لهما 200 ريال الغرامة ونطلب الشفاعة في الحكم بقطع لسانهما أيها الحاكم العسكري. Intercession du gouvernement afin de ne pas couper leur langue. Vous, je vous ordonne de couper leur langue devant tout le monde, pour que cesse les commérages parmi la population. Vous avez compris? اقطع لسانهم أمام العامة فلتنقطع سرسرة الناس. Et vous, Cheikh Essaoui, vous allez distribuer les 200 rials aux pauvres. Vous pouvez disposer maintenant. وزع 200 ريال على الفقراء يا شيخ ساوي. يمكنكم الانصراف. الحق يا شيخ براوي بص. أيها الفجرة أيها الفجرة غرقها بالأشواق حتى تنسى غريق أسطولكم. ما هو الراجل معذور يا شيخ براوي، ما هو الولية تتاكل أكل قدامك أهي. تتاكل؟ دي كفرة يا علي، ستأكلها النار بمشيئة الله. وتاكلها النار ليه؟ ما أنا موجود. الله يسامحك يا علي، دايما كده تخلط الجد بالهزل. خليها على الله، خليها على الله يا شيخ براوي. نعم بالله يا أخويا، مطرح مصر يمري يا سعادة. والله الواحد بيفكر يقفل المحل بتاعه ويشغل حمار بداله، أرحم من الدقة والوقفة قدام النار. ما هي المحروسة كده بقت كلها يا سعادة. كل العواطلية من أهل الحرف امتهنوا مهنة المكان. أصل الفرنساوية بيدفعوا إيه؟ بسخاء من غير حساب. ايدنا اهل المحروسه الحقونا يا ناس اقطعوا السنه اقطعوا السنه اخلصوا يا حواش ده جزات اللي يتطاول على اسياد الفرنساويين اي حد فيكم هيتكلم هقطع له لسانه لسانك سيأتي لك يوم أيها اليوناني اللعين. يلا يا براوي احنا واقفين نتفرج على ايه؟ يلا. يلا Cher peintre de nom. Oui. Je vais chercher une maison pour nous reposer. Allez-y, allez-y. Je vous rejoins dans quelques moments. Qu'est-ce que c'est? Êtes-vous blessé?
Demande qu'est-ce qu'il a. من شو بتشتكي يا اختي؟ بيحصنني. عايزة أخش بالدراع. Samer l'accusé. Elle ne peut pas aller aux toilettes. Accusé. Quelle brutalité. Dis-lui que je vais la soigner. Qu'elle soit pas gênée. Que je vais aider à soulager ses douleurs. Et dis-lui qu'elle doit m'aider à tirer le fil afin qu'il puisse se débarrasser de l'urine et de ses spasmes. Puis après, il doit se mettre dans l'eau chaude. Tout sera bien. Immédiatement. Dis-lui. السيد دينو راح يعالجك ويساعدك. بس بدك تسمحي له يفك الخيط. اطمني ولا يهمك. Nous allons devoir effectuer d'importants mouvements de troupes, messieurs. Vous voulez parler de nos ennemis aux frontières de l'Égypte? Nous devons bloquer une éventuelle arrivée de l'armée anglo-turque, bien évidemment au nord, mais également à l'est. Cela veut dire que nous changeons nos projets et que nous décidons de déclarer la guerre à la Syrie. Exactement, Monge. Notre seul moyen de rester en Égypte est de nous emparer de la Syrie au plus vite. On n'a pas pu soumettre l'Égypte jusqu'à présent. Ibrahim a fui vers la Syrie et Mourad vers la Haute-Égypte. Si je n'avais pas eu à revenir au Caire, il y a bien longtemps que j'en aurais eu fini avec ces Mamelouks. Oui, mais si nous dispersons nos forces sur de nombreux fronts, nous allons forcément affaiblir notre position à l'intérieur. Que voulez-vous, Monge? Nous avons tant d'ennemis, indigènes, arabes, russes, turcs, anglais, Mamelouks. C'est-à-dire le monde entier. Nous vaincrons, messieurs, car l'armée de la République en a le courage et le pouvoir. On devrait ignorer certains ennemis pour qu'on puisse éliminer tous les Mamelouks. Je vais envoyer une proposition de paix à Ahmed Jazar. S'il refuse, nous envahirons la Syrie. Et nous fêterons notre victoire ici même.
Aidez-moi, s'il vous plaît. لا 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 لي لا 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 لي علي ضرار بعيد ولا قالي يا لا لا لي يا عيني يا لا لا لي علي ضرار بعيد ولا قالي يا لا لا لي يا عيني يا لا لا لي علي ضار بعيد ولا كالي اللي غاب عن عيني متى ناسيني اللي غاب عن عيني متى ناسيني بحنان غطيني شوف اللي حصل لي لا لا لي يا لا لا لي علي ضر إبراهيم اهلا 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 يا فندم التجار اتفضل اتفضل نورنا اتفضل اهلا نورنا يا شيخنا. ازيك يا علي؟ تمام الحمد لله اتفضلوا. عامل ايه يا ولدي؟ الحمد لله. خد يا سيدي الرسالة ديت بعتها لكم محمود. وهو عامل ايه؟ كويس بخير وبعت لكم كتير السلام. هو ازاي عرف يجي لك يا شيخنا وهو مع السيد عمر مكرم؟ الحقيقة محمود ده بطل. أنا مش عارف قدر ازاي يخترق الصحراء ويعرف إن أنا راجع لبر المحروسة، خصوصا بعد العربان ما تعدوا على القوافل بتوعي. أكيد عرف من البدو. معنى كده إنه يقدر يرجع للسيد النقيب؟ أكيد. اللي خلاه يقدر يوصل لي يخليه يقدر يرجع للسيد النقيب. والحالة إيه هناك؟ أنا وأنا راجع لبر المحروسة عرفت إن في معركة قامت بين إبراهيم بيك وأبو نبرتة، والمعركة أول ما بدأت راحت واقفة فورا. أنا مش عارف إيه السبب. هو صحيح يا شيخنا ابو نبرتة رجع لك احمالك؟ أيوة يا علي، رجع لي أحمالي، وبعد ما خد نصيبه من نصها اداني الأمان وبعت معايا العسكر ووصلوني بالبضاعة لحد المحروسة. أبو نبرتة ده إنسان عجيب مش قادر أفهمه. عاوز يكسب الناس يابا، والشيخ المحروقي ليه كلمته وسط الناس والمحروسة. Here you are, Colonel. We found this letter on the French lieutenant whom we have captured. Is the message you are carrying worthy of rejoicing? Yes, Colonel. Read for yourself. I won't hold your surprise.
I suppose now I feel the ecstasy of victory. He wrote this before we sunk the Lorraine. We will send it to Nelson and publish it in the French newspapers before the English newspapers to comfort him from Josephine's betrayal. Yes. زوجتي العزيزة زينب، بعد مزيد السلام عليكي وكثرة الأشواق إليكي، أسبغ الله تعالى جزيل نعمه وفضله علينا، وأتمنى أن يتم الله عليكي شهور الحمل. وأمانة لو ربنا رزقنا بولد تسميه مصطفى أو إبراهيم، ولو بنت تسميها رؤية. فاكرني لسه حبلة يا علي؟ بقول لك يا زينب، لو هتبتدي هسيب لك المكتوب واطلع. لا خلاص، كمل. أما أنا والسيد مكرم فنحن بخير وفي طريقنا إلى غزة. أهو بيقول إنه بخير يا زينب. بكرة ربنا يعوضك خير. يا رب. احكي لي كلمة يا أختي. Dis-lui qu'on lui a préparé une chambre pour dormir. Elle a besoin de repos. هو بيقول لك إنه ظبط لك أوضة منشان تنزلي تنامي. كتر خيره، أنا مرتاحة هني. على راحتك، بس على الأقل كلي. عاوزة أريح جدتي. Il vous remercie, mais il veut rester ici. D'accord. Bon. Bonne nuit. تصبحي على خير. Qu'a donc fait de vous cette belle paysanne pharaonique? Qu'est-ce que sa douleur a fait de vous, cher peintre de nom? Il semblerait qu'il lui a été conféré plus de mystère et de beauté, ce qui augmente votre attachement pour elle. Qu'est-ce que nous lui avons fait? Les 40 siècles de civilisation dont Bonaparte nous a parlé à la bataille d'Ombaba, je les ai complètement oubliés. Qu'est-ce qu'on fait, nous, quand on traverse les villages des pauvres gens? On les brûle, comme les Mamelouks ont déjà fait avant nous. Je vois tout d'une autre manière. Nous, les Français qui sont là, pourquoi? Pour la gloire de la France. Quelle gloire! Au prix de la vie des autres. Moi aussi, je ressens de la pitié pour eux. Mais si l'armée française était composée de peintres avec des âmes sensibles comme vous, notre mission serait devenue une armée de moines dont l'objectif serait de veiller sur les paysans malheureux sur qui nous passons. Excusez-moi, monsieur le général. Excusez-moi. Ennui. Donnons. Mon général. Bonne nuit. Oh, général Lisée. Bienvenue au Grand Copte. Je suis honoré de travailler avec vous, général Lisée. Vous êtes arrivé au bon moment. Merci. Je vous en prie. Et votre verre, il vous attend. Merci. J'ai appris que vous avez participé avec les Mamelouks à leur lutte contre Hassan Bash el-Jazairli quand on était venu ici en Égypte pour installer la domination ottomane.
ce que fait, que vous maîtrisez bien les arts martiaux et le chevalerie, et aussi bien de la collecte de fonds et le compte. Oui, général. Cela signifie que vous connaissez bien leurs repères et leurs secrets. Je sais aussi, général, comment obtenir les taxes sur les poches des agriculteurs et de les sortir en particulier de leurs cachettes. À votre santé alors. À votre santé. Regardez, professeur. Regardez, il y a du nitrate de potassium. Donc, nous pouvons fabriquer la bombe à canon. Moi aussi, professeur Champy. J'en ai trouvé en grande quantité dans les excréments de chèvre. Continuez, s'il vous plaît. Nous pouvons dès à présent préparer une immense usine de poudre à canon. صباح الخير. Tiens. Tiens. Tu dois manger et boire. Yacine! Yacine! صباح الخير يا أختي. Je voudrais soulager une partie de ses douleurs. Elle ne mange pas. Elle ne boit pas. ما إلك غير أبوك اللي توفى يا ست رؤيا؟ أمي وأخواتي غيركم وعيالي خدوه مني مليك. عايزة أروح عند أخويا في المحروسة. Il demande si vous pouvez lui faire un service, qu'elle aille à son frère au Caire.
Oui, bien sûr, avec plaisir. Est-ce que M. Désé va accepter de la libérer؟ Je vais organiser son voyage. بيقول لك راح يرتب لك السفرة، بس وين ساكن أخوكي؟ في الرواية. Son frère habite près des Azbakia, M. Dinon. Si elle mange pas, elle va jamais au Caire. بيقول لك إذا ما أكلتي ما راح يبعتك على المحروسة. بالك يا علي، مش طايق روحي من سمعك يا ابن عمي. من يوم ما الفرنساوية ما حطوا رجلهم على المحروسة والناس كلها عايشة في كرب، وحتى من قبلها وحياتك عمرنا ما عشنا في يسر أبدا. عوض، اعمل لنا قهوة عوض. حاضر سي علي. هما كام يوم اللي عشناهم في الخيام في بر بولاق ايام المغازاة كان ليهم طعم، استكتروهم علينا وراسهم والف سيف ليكسروا نفسنا. تصدق بايه؟ لا اله الا الله، والله ما حسيت بالامان ولا الايام الجميله الا لما كنا في المغازاة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا جنرال. انت البنا؟ انا البنا ايوه، اتقابلنا ساعه الابواب والسوق، وده علي الحداد صاحبي. Son ami Ali. Salam alaikum. وعليكم السلام. Je voudrais savoir si tu serais intéressé pour travailler pour moi. مسيو كافاريلي بيقول لك ممكن تشتغل معاه. مش عارف، على حسب التسهيل. Il ne sait pas. J'aimerais avoir aussi son opinion et celle de son ami sur ce que les Français sont en train de réaliser ici. Le fait de retirer les portes ou d'éclairer les rues. مسيو كافاريلي بيقول لك انه عايز ياخد رايك انت وصديقك فيما يقوم به الفرنسيون من تغييرات في المدينه، اضاءه للشوارع ورفع للابواب. احنا اللي عاوزين نعرف رايه في الضرايب اللي بتدفع وقطع لسنة الخلق، اساله لنا. اللي في شيء جنرال باسكو il y a beaucoup d'impôts. C'est vrai. Tu as raison. انت عندك حق. Pense à mon offre de travail. فكر في الشغل معانا. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Bonjour, professeur Conté. Bonjour. Bonjour, charmante jeune fille. Vous savez quoi? Ils ont trouvé de la dynamite dans la classe à côté. Et nous, nos caractères d'impression, où en sommes-nous? Et on le livre en ce moment à l'imprimerie chez M. Marcel pour que le rédacteur en chef, le docteur de Genève, puisse imprimer le premier numéro de son journal, la décade égyptienne. Très bien. Après notre leçon, nous irons ensemble à la maison de l'Arsenal, à Gizeh, avec M. Champy et son fils. Mais les Mamelouks possédaient un atelier de fabrication d'armes? Eh oui, mademoiselle Ariana. Des armes, des navires, des machines de guerre, mais primitives. Nous allons voir comment nous pouvons en tirer profit. Venez, nous allons rejoindre vos camarades. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا ابو؟ ازيك يا حسن؟ ايه؟ سايب دكانتك يعني وجاي السعادة ليه؟ انت عارف يابا الحال واقف وفين وفين لما بتيجي شغلانه. اللي ماشي حالهم في المحروسه اليومين دول بتوع الاكل والمنخرات. واما الفرنساوي بقى فمقضينها، اديك شايف، يا في سبق الحمير يا في الوكل في اخر زادهم يا اما في الخمارات. وكل من جيوبنا. حسبنا الله ونعم الوكيل. يا عم علي مساهم ليه؟ مفيش يا ابو سليم، خدتش كفايتي من النوم بس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا عم الحاج؟ السلام، الحمد لله على السلامة يا سعد الله. الله يسلمك يا عم الحاج. ازيك يا سعد الله؟ ازيك يا اخويا؟ ازيك يا سيد حسن؟ والله الحمد لله. ما تيجي يابا نقعد في المحل نكمل كلامنا. لا يا سيد حسن، أنا ماشي على طول.
لا لا، ده انا وحسن كنا رايحين نقضي مصلحه كده وراجعين على طول، مش كده يا علي؟ يابا نورتنا يا سعد الله، الحمد لله على سلامتك. مع السلامه. اتفضل يا سعد الله. اخوك بيرد عليا السلام وقلبه مش صافي ليه يا علي؟ معلش يا سعد الله، حسن مصدق في كلام الناس، مصدق ان الفرنساويه بيحبوا لكم، وخصوصا بعد المعلم يعقوب ما طلع مع عساكرهم للصعيد. معلم يعقوب ده جاب لنا الكافيه، بس ده ظلم يا علي وانت عارف. مش كل الاقباط يعقوب ولا كل المسيحيين وفرط الرمان. اظن حسن شايف الضرايب اللي نازله ترف علينا بياخدوها من المسيحي قبل المسلم، ولا حسن اخوك ما شافش زي كل اهل المحروسه التاجر المسيحي جورج القماش واخوه التاجر المسلم احمد المصري اللي انا لسه مطلعهم من بمارستان. حالهم يا ولداه يقطع القلب يا علي. ما يدروش على سفن نيلسون ولا على لسانه اللي خرسه، ويدروا على لسانة الغلابة دول. والمصيبة احنا كلنا كنا واقفين بنتفرج على فرط الرمان وهو بيقطع في لسانته. ريح شديدة يا علي، عايزة المطاطية. هعمل لك حاجة تشربها. اعمل لي قهوة. اتفضل. السيد دينهم بيقول ان اخوكي متجوز من الرواعي. من بيت مين في الرواعي؟ متجوز من بيت الحداد. Vous connaissez le lieu, monsieur Jacob? Ah oui, je le connais. Ce qui m'importe, c'est de choisir quelqu'un de vos hommes en qui vous avez confiance pour sécuriser la route. Faites-moi confiance, monsieur Denon. هنطلع وماتوا. الفجر. سلام. يا أهالي المحروسة الكرام، يعلمكم ساري عسكر بونابرت التجهز للخروج غدا للفسحة بوفاء النيل والمقياس. لا يقطع الله لكم عادة، وسيخرج بونابرت مع جنوده في زينته وطبوله وزموره. يا أهالي المحروسة الكرام، طبل وزمر بعد ما كسروا نفوس الناس، ضرايب وإتاوات، تفتيش بيوت وبلا أزرق. يا حلاوة روح يابا، بيشوشر على الدم اللي على الحيطان. لا يا علي، ده حتى القلم اللي خده على قفاه برجله.